नमस्कार बंधुरा सबाई तुम्हारा केमन आछो आशा करी भालो आछो। सकालबेला आमी 2 कप चा बानिये निये चा बिस्कुट खेये निलाम दादा भाइयेर संगे खेये किछुक्षण पर रान्ना बसिये दियेछि। प्रथमे कड़ा बसिये दिये दियेछि तेल पेंयाज कुचि दिये लाल लाल करे भेजे निये केटे धुए राखा चाल कुमड़ो ढेले दिये दिलाम। संगे दिये दियेछि काँचा लंका चिरे दिये नाड़ाचाड़ा करे ढेके राखलाम। किछुक्षण पर उल्टे पाल्टे दिए দিব হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢেকে রাখলাম। এদিকে আমি ডালও বানিয়ে নিয়েছি মসুর ডাল। কিছুক্ষণ পর ভালো করে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিলাম। আমার চাল কুমড়ো ভাজা হয়ে গেল, খেতে বসলাম। ডাল संगे निয়েছি लेबू चाल कुमड़ो भाजा और पापड़ भाजा। এই হলো আজকের মেনু। প্রথমে আমি ডাল ঢেলে নিলাম, নিয়ে লেবু চিপে নিলাম, নিয়ে খেতে শুরু করলাম। আমার সঙ্গে তোমার দাদা ভাইও খেতে বসে। ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ফিরে আসি পরে।